nahibaluan niyo ba lang ang aton pagpangabuhi bilang Kristiyano mayara sa mga espesyal nga silyo halin sa Dios? Hindi lang ni basta ritual o kontradisyon. Ini ang aton taytay agud mas mangin malapit kita sa iya. Karon nga tion aton tun-an sing maayo kung ano gid bala ining ginatawag naton nga sakramento. Ang sakramento nga tinaga halin sa Griego mysterion, nagakahulugan ini sa mga tanda o kung simbolo. Ini amo ang mga ritual nga ginahimo sa simbahan agud ipahayag ang grasya sa Dios. Ang sakramento amo ang balaan nga tanda nga gintuhod ni Hesukristo, nga nagahatag sang grasya sang Dios agud maangkon naton ang kaluwasan sang aton kalag. May mga elemento sang sakramento. Una, tanda o kung sign. Ini makita ang mga simbolo. Ikadua, pulong or words nga ginahambal sa ritual. At ikatlo, ang grasya or grace nga ginahatag sa Dios. May ara pito ka sakramento. Una, baptism o kung pagbunyag. Confirmation o kung pagkumpirma. Eucharist, pagkalawat. Reconciliation, pagkumpisar. Anointing of the sick, pagbadles. Holy orders, pag-orden. Kag matrimony, ukon pagkasal. Ang pito ka sakramento natunga sa tatlo ka kategorya: initiation, healing, kag service. Ang initiation ang muling pagsulod sa simbahan, may ara ini tatlo ka sakramento: baptism, ukon pagbunyag, confirmation, pagkumpirma, Eucharist, pagkalawat. Healing, ukon pag-ayos sa kalag, we have reconciliation, pagkumpisar, anointing of the sick, ukon pagbadles. Kag service, ukon pag-alagad, so may ara tuwa ka sakramento, holy orders, ukon pag-orden, kag matrimony, ukon pagkasal. May importansya ang sakramento. So, una, nagapalapit sa Dios. Ikaduha, nagapalingon sa pagtuo, nagagayod sa matarong nga kabuhi, kag nagahatag kusog sa spiritual naton nga pagpananaw. Nga kinahanglan gid naton sa ini nga sakramento, agud para mabaton naton ang grasya sa Dios, para mapabagod ang relasyon naton sa iya, kag sukuman para magtubo kita bilang Kristiyano. So sa konklusyon, ang sakramento isa kadako nga regalo sang Dios. Pinaagi sini ginabaton naton ang iya grasya, kag importante ini sa kabuhi sang tagsa sa naton nga Katoliko. So amulang ini ang aton matun-an sa subong nga adlaw, kag sa dason aton naman tun-an kung ano ang pito ka sakramento. Madamo gid nga salamat and God bless us all.